नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे आमे सुस्थ रहिबार 35 टी घरोई टिप्स जानि नबा। 1 सकाळु बिछणारु उठिबा परे तुरंत निजर छाई किंबा आईना रे निजर मुह देखिबा उचित नुहे। प्रथमे निज हाथ को जोड़िकी हाथ दर्शन करंतु एवं प्रभु को धन्यवाद दियंतु आउ गोटे नुआ सकाळ पाई। 2 खाद्य भोजन करिबा समय रे गोड़रे गालरे एवं मुंडरे हाथ रखी खाद्य भोजन करंतु नाही। 3 प्रतिदिन ताली मारिबा फलरे व्यक्तिर मस्तिष्क भल सक्रिय रही थाए एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत हेबा सहित रक्त संचालन सठिक भावरे होई थाए। 4 शुभ कार्य जीवा समय रे सूर्य को देखिकी प्रणाम करिकी जानतु। देखिबे कार्य रे निहाती भावरे सफलता हासिल करिबे। 5 माँ महालक्ष्मींकर ठिया होइथिबा फोटो किंबा मूर्ति रखंतु नहीं। माँ महालक्ष्मींकर बसिथिबा फोटो किंबा मूर्ति रखंतु, एहा शुभ फल मिली थाए। 6 गृहर दक्षिण बा डाहाण पार्श्वरे तुलसी चौरा रखंतु एवं यात्रा करिबा समय रे तुलसी मूलर माटी निज मथारे लगांतु, बहुत शुभ होई थाए। 7 पाठ पढ़ुथिबा छोट पिलामानकु कंसा बासन रे खाइबा पई दियंतु एवं मासरे अति कम रे थरे ब्राह्मी शाग खाइबा पई दियंतु। एहा द्वारा शिशुर स्मरण शक्ति वृद्धि होई थाए। 8 प्रत्येक दिन भागवत गीतार गोटिए श्लोक निहाती भावरे पाठ करंतु। जदि कोनोसी अशुभ हेउची बोली अनुभव करंती तेबे आपण गुरुवार दिन 7टी गीता बही 7टी ब्राह्मण को दान करि दियंतु। देखिबे जहा भी समस्या थिबो सबु दूर होई जिवो। 9 घर को फेरिबा समय रे किछि ना किछि सामग्री नेकी आसंतु, एहा फलरे मंगलंकर शुभ दृष्टि पड़ी थाए। 10 जदि टिके टिके कथारे चिड़चिड़ी लागुथाए तेबे दिन रे 5 थर गोड़ धोइबा फलरे एहा दूर होई थाए। 11 बिछा को केबे भी मारंतु नहीं। जदि यात्रा समय रे बिछा देखंती ताहाले बहुत शुभ होई थाए। जदि गृह रे बिछा देखंती तेबे 8 दिन भितरे मनस्कामना पूर्ण होई थाए। 12 गुरुवार रे हळदी गुंड पानी रे मिसाई स्नान करंतु। सूर्य किरण रे गरम होइथिबा जल रे स्नान न करिकी सेथिरे गोटिए दुब पकाई स्नान करंतु। एहा करिबा फलरे आपणकर मंगल होई थाए। 13 आपण कोनोसी ओषा व्रत करिथांती जदि पानी आखु क्षीर पान औषध ओ फल एही 6टी द्रव्यरु जदि कोउटा सेवन करंती तेबे कोनोसी अपराध होई न थाए। 14 जदि छोट छुआ माने अनव्रत कांदुथांती तेबे छुआर सोइबा सेजकु मयूर पुछरे किछि दिन घसंतु एवं कुश आसन रे बिछଣା करिकी छुआ को सेथिरे सुआंतु। 15 जदि छुआ को जन्म ठारू वर्षक पर्यंत ठंडा लागी रहे तेबे आपण महू ओ तुलसी पत्र रस पीबा पाई दियंतु। छुआर माँ वर्षक पर्यंत नड़िया दही खाइबा उचित नुहे। 16 सकाळु उठिबा बेले भूलरे मध्य एही 5 जन को देखिबा उचित नुहे। सेमाने हेले एक आखिया लोक, दोचारुणी स्त्री, लंगड़ा छुआ, भिकारी लोक एवं कुर्पुण लोक। 17
ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିରେ ମୁଦି ତିଆରି କରିକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଁଇକି ଆଣିକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 18. ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ଆଦି କାହାରିକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 19. ଯଦି ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ତାର ଚେରକୁ ଆଣି ଗୃହରେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 20. ଗୃହରେ ଯଦି ନେଉଳ, ଧଳା ପାରା କିମ୍ବା ଧଳା ପାରାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 21. ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାନିଆରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମନେ ମନେ ଗୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କ୍ରୋଧ ଆପେ ଆପେ କମି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 22 ନମ୍ବର, ଧାନ, ମୁଗ, ସୋରିଷ, ଗହମ, କଳାରାଶି, ମାଣ୍ଡିଆ ଏହି ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଗୃହରେ ରଖିବା ଫଳରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 23. ନାରୀ ଋତୁମତୀ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ, ଦଶମ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ଯଦି ଗର୍ଭ ରୁହେ ତେବେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। 24. ଯଦି କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଯାଏ ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଉତୁରିକି ପୋଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ହସ୍ତମୈଥୁନ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 26. ଘର ତିଆରି ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇ କେଶରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ବଢ଼ିବା ସହିତ କେଶ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। 27 ନମ୍ବର, ଯଦି ପାଦ ଦରଜ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଉଷୁମ କରିକି ମାଲିସ କରିବା ଫଳରେ ପାଦ ଦରଜ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 28. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବାସି ପାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପେଟ ଓ କିଡନୀ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 29. ଘରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ 9ଟି କଉଡ଼ି ରଖିବା ସହିତ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପଇସା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। 30. ସବୁଦିନ ଚେହେରାରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚେହେରାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। 31. ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆଇନାରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 32. ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଅଳିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।